सर भंडारी समाज म्हणतो सगळ्यांत ओबीसीचो व्हडलो घटक. भंडारी समाजाक अशें दिसता की हो 27% जो सर्वेन हाडला हो फिगरूच पयलो सारको ना आनी तांकां आनी 18 जाती बरोबर क्लब करप म्हळ्यार तांचेर अन्याय जावप हो भंडारी समाजाचो स्टँड आसा. सो तांचो डिमांड आहा स्पीकर सर की कोटा विदीन कोटा म्हळ्यार कोटा भंडारी समाजाक 27% ओबीसीचो सेपरेट कोटा दिवचो. स्पीकर सर आता ह्या समाजाक 3 असोसिएशनां आसा आनी ताजे लिडर व्हडले व्हडले हांगा पसून आसात. स्पीकर सर हे 3 असोसिएशनां तुमच्याच वेळार जाली. एक असोसिएशन आहा ते फुटून 3 जाली. आता 3 जावन तांचे समाजाक न्याय मेळ्ळो काय कितें हो प्रश्न आहा स्पीकर सर. सो हांव मागता की तुमी ह्या असोसिएशनाक कॉन्फिडन्सान घेतले इन मॉनिटरिंग द रिजर्वेशन रोस्टर और डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की तरणाट्यांक जांकां नोकऱ्यो जाय की बाबा ही नोकरी आसा म्हणून सांगपाक हे डिसेमिनेट करपाक तुमी तांचो हेल्प घेतले काय तुमी ब्रिटिशा भशेन डिवायड करूनच करतले हो स्पीकर सर म्हाका जाय. आनी कोटा विदीन कोटाचेर तुमचो गव्हर्नमेंटाचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर सांगतो. कोटा विदीन कोटा हे आजून पर्यंत आमचे कडेन कशें हे आयलेच ना. दुसरी गजाल आसा की कोटा विदीन कोटा जाय जाल्यार एक परिपूर्ण सर्वे सेन्सस हो परत एक फावटी येतलो 1-2 वर्सांनी येवनी. कारण आमकां अजून पर्यंत एक्झॅक्टली खंयच्या पोट जातीची कितली लोकसंख्या आसा पॉप्युलेशन आसा हे आतां पर्यंत त्या निष्कर्शा पर्यंत आमी पावले ना. तूं मानता की सर्वे सर्वे चुकले म्हणून म्हणणं हांव परत एक फावटी परिपूर्ण सर्वे जातली. आतां पर्यंत सर्वे केल्ली ती CDPR सर्वे चुकूंक ना. सर्वे नवी करपाक कितें क्वेश्चन घालचे पयलीं लोकां कडेन उलोवनूच हो क्वेश्चन घाल्लो आहा. हांव तुका सांगता की भंडारी समाजाचो डिमांड आहा कोटा विदीन कोटा ताचेर तुमचो कितें स्टँड आहा तुमकां येवंक ना कितें हांव सांगता पळय. त्याच समाजाचेर मनशाक सांगचें म्हणून कांय गरज ना. आमकां निवडून आयिल्लो म्हाकाय लोकांनी भंडारी फुडलो सर्वे 2027 जातलो ताज्या उपरांत जे पयलीं सरकार विचार करतले. आत्ताच्या घडीक तो सर्वे जाल्लो ना आनी एक्झॅक्टली नंबर ताचो सरकारा कडेन खबर ना. तो समाजाची जर तशी मागणी आयली जाल्यार तेन्ना जो हा पयलीं स्पीकर सर हो विचार जातलो. आतां हेजेर कोण तरी स्पीकर सर उत्तर दिवपाक शकना आत्ताच्या घडीक. कारण तो परत एकदा सर्वे जावप गरजेचें आसा. त्या समाजा कडल्यान रिप्रेझेंटेशन येवप गरजेचें आसा आनी ताज्या उपरांत तेजे विचार जातलो. मुख्यमंत्री म्हजे कडच्यान डिमांड आयल्यार ताका प्रॉब्लेम जाता. ना स्पीकर सर हांव खंय ना म्हणटा तेणी मानचो. पण आत्ताच्या घडीक आमच्या कडेन प्रॉपर सर्वे जो आहा तो 27 जातलो. 27 आंबेडकरूय जातले तुजे. तुमकां जर करपाचें आहा 27 पयलीं करा. करून दाखोवपाक जाय. आनी ती कृती जी आसा पळय ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ली आहा. ते आतां कितें जायना काय म्हणटा चाल या पुढे.